L'idea del progetto nasce dalla necessità di portare l'opera verso un nuovo pubblico. L'opera è oggi considerata qualcosa di vetusto, di vecchio e per vecchi. Questo non è assolutamente vero. Le passioni, le trame, i sentimenti che percorrono l'opera sono valori eterni ed estremamente coinvolgenti. Creative Europe ci ha aiutato per il progetto Opera Out of Opera, non solo dal punto di vista logistico, pratico e finanziario, ma anche a diffonderlo e portarlo in diverse sedi europee. Cominciamo oggi da Roma, per poi proseguire ad Atene, poi Pamplona e poi Salisburgo. Tutto questo avrà anche un'attività di disseminazione e di diffusione che l'AEC porterà avanti in tutta Europa. I think opera houses all over the world are concerned with tomorrow's audience, and they are in all kinds of different ways trying to make formats that meet the audience outside the opera house. The difference between this project and the opera house projects, I think, is first of all it's a collaboration between two educational institutions and two theaters. And I think the choice of bringing the full apparatus of the full orchestra out into the public space is a very good choice, because it gives the audience a way of feeling the great rush of emotion that comes out of opera. Para contarles un poco sobre la creación, tenemos que entender qué es lo que es Europa y qué es lo que es el futuro de nuestro capital, lo que es la música clásica, la ópera, el arte, qué función tiene eso en el arte, para el arte, hacia la sociedad. Lo importante de eso es que el arte no es un instrumento de clasicismo, sino es un instrumento de difusión y de comprensión y de educativo. Ahora, ¿por qué se llama Opera Out of Opera? Lo que hacemos es buscar lugares que no son usables como normalmente los teatros, la casa de ópera y todo eso. Tenemos que poner el repertorio que la gente reconoce sin haber estado en una casa de ópera. Cosa que la gente la conmueve y reconoce. Estamos invitando al mundo de esta magia, al mismo tiempo que nosotros, que estamos un poquito demasiado en el mundo académico, nos están invitando hacia la realidad. It was a challenge as an artist to be part of a project named Opera Out of Opera, because of course it's a challenge to be off limits. The audience development in the project worked in three directions. First direction was, of course, to formulate a kind of questionnaire so that we could face and ask people about their opinion. And of course the target was people of a young age, between the 17 and the 32 years old. The second direction of the questionnaire and the audience development was to try to adapt the creation of the project, the creative part of the project, to the audience development, and not the opposite, because otherwise, of course, audience development wouldn't have any sense. We tried to understand what did the people meant and tried to realize it through the creative progress of the project.
And the third part, the third direction of the audience development is to be made. For me, it was very important to try to have the performance in Athens next to the water, because a lot of people in the questionnaire said, where would you like to see, to hear, to watch an opera? And their response was, next to the water. In Athens, we're having it next to the water. La imagen digital lo que nos permite es utilizar un lenguaje al que los jóvenes y las personas a las que nos dirigimos, que fundamentalmente es un público joven, están muy acostumbrados. Son las imágenes que ellos ven en los videojuegos y son las imágenes a los que ellos están acostumbrados en los móviles, con lo cual nos parece muy interesante adaptarlas a las producciones como una forma también de innovar y de acercarlas a nuevos públicos. For the creation of this video, we tried to make new content by using content that already exists, for example, paintings that we used, and also for the main focus was to make both live scenery, kind of, and also to make an, let's say, independent, alternative, parallel narration element that helps the whole project. Siamo sempre col telefonino in mano e ci ispiriamo a tutto ciò che è nuovamente tecnologico. Noi abbiamo costruito un'app che permette di interagire, scoprire e relazionarci in tempo reale con gli esecutori, con i cantanti, ma anche con tutto ciò che è la storia dell'opera. Of course, this project is also trying to reach other audiences through the app. It's this balance between being on the phone and being present. The audience could really interact with the performances and enjoy it a lot. The voting part was really fun for the audience, but also the educational part was a very good point, because they could read about the arias and the operas, and they could read the libretto in a device they are very used to and they are very familiar to. So in a way, they brought to their world a new world, the world of opera. Un secondo obiettivo del progetto è quello di unire generazioni di artisti. E la mia idea è quella di passare il testimone musicale da professionisti navigati, senior, a giovani che magari non hanno mai ascoltato o suonato l'opera. E quindi la difficoltà di organizzare questo progetto è stata proprio quello di unire giovani cantanti a cantanti già affermati, giovani musicisti a musicisti invece con grande esperienza. Tutto questo coordinato dai vari partner del progetto. Yo he tratado con el repertorio y con la elección de los cantantes, porque es mi trabajo el casting, y también entender el casting de institutos educacionales que hoy en día, por la globalización y por la información, y gracias a Dios, multicultural, nos enriquecen, como la forma de, por ejemplo, este tenor Nataportamati, que es tailandés, con otra cultura absolutamente
diferente a nosotros, él, como un puente, nos invita a entender nuestra cultura. It was very interesting because for me especially that I was used to be on stage, to be out of stage, it's very interesting. And then the contact with the people is very beautiful, very impressive, and even useful for an artist because you, I don't know, being so near to the people, you are obliged to be actually very near with the music. You cannot hide. Maybe it's strange for us because always we are used on a distance. So it's very nice. And then the reactions of people that they don't know what is opera, that they're enjoying it, and mostly children. This is the amazing thing, to see children with those big eyes. Oh my God, this is opera. So, and then to listen, if it's this opera, we love it and we want to see it again. Allarmi, allarmi, gente, aiuto, aiuto. Oh, cosa venne, il scellerato m'ha tradito, m'ha infamato e conquista te a veder. Son sorti all'ordine, non mi credo che sia vedere. Il bar resistete, uscite, madama, il premio l'avrete di vostra onestà. In quanto ancora studente e giovane professionista, diciamo, da poco ho cominciato a lavorare in teatro, a cantare opera. La cosa più bella è avere modo di avere contatti con cantanti di altre nazionalità, mentre invece sperimentare sia dal punto di vista musicale, stilistico, che tecnico e professionale altre realtà, appunto quella di Salisburgo, quella di Atene, quella di Pamplona, aprono l'orizzonte molto di più a una visione europea dell'arte, della professione. El evento de Pamplona lo concebimos como un espectáculo donde hacer dialogar a la ópera con disciplinas artísticas modernas, de tal forma que el público joven al que íbamos dirigidos no viese la ópera como algo antiguo, que es la imagen que fundamentalmente tienen, algo antiguo, algo pasado de moda. Nuestro concepto era que la ópera pudiese dialogar y pudiese utilizar los mismos diálogos que el rap, que el tramp, que el cramp, etc. Entonces, bueno, creemos que fue una modernización del lenguaje de la ópera. Para nosotros una de las cosas más interesantes de este proyecto era el desarrollo de nuevas audiencias y sobre todo mediante incorporación de gente joven, porque creemos que la incorporación de gente joven dentro del propio espectáculo es un tractor de público joven muy interesante. Así, pues la orquesta eran alumnos del conservatorio, el coro de la universidad, el baile del cram, los raperos. Pues bueno, creo que hicieron un trabajo fantástico a la hora de atraer gente nueva a un género como la ópera y realmente nuestras expectativas se vieron superadas porque superamos los 600 asistentes, cosa que no esperábamos en un principio. Ich fand es sehr schön, weil es so eine sehr lockere Atmosphäre hier. Man konnte essen, trinken. Das war
total cool, dass das Publikum interagieren konnte mit den Sängern. Ich fand das Programm super toll, die Schlager der Oper wurden vorgeführt und das hat mir sehr gut gefallen. Die Stücke haben sehr Lust gemacht auf weitere Opern und vor allem das Nessun Dorma hat uns dann dazu bewogen, jetzt nochmal den Turandot anzuschauen und da haben wir schon gedacht, da müssen wir ein bisschen mehr machen. La verdad es que estábamos paseando por el centro comercial y nos hemos encontrado con el proyecto, hemos visto que estaban cantando ópera, nos hemos acercado creyendo que no nos íbamos a quedar, lo hemos visto entero. Y yo a partir de ahora ya quiero ver más, quiero ver cómo es y en la próxima ópera que haré le voy a comprar tickets, seguro. Also ich mochte das Konzert sehr, es hat mir sehr schön gefallen und vor allem die Opernsänger, die waren da ganz gut mit ihrer Stimme drauf und ich würde da gerne noch mal hingehen und das ist sehr schön, das sich anzuhören und das macht wirklich sehr Spaß. Generell die laute Stimme, die eine Opernsängerin machen kann oder erreichen kann, ist faszinierend, kann nicht jeder und ja, super. Siamo riuniti attraverso il programma Creative Europe Opera Out of Opera, culture differenti, lingue differenti e abbiamo aperto piuttosto un piccolo portone per un pubblico nuovo, per i giovani che veramente sono impauriti attraverso le sedie rosse, i grandi decor, il canto esagerato dell'opera e veramente l'abbiamo portato a loro per dire che guardate l'opera è un grande arte. The virtual format is something that can be explored and developed and expanded so that it could be used by other projects or opera houses in general or companies. The results of the project have been presented also beyond the partnership to the wider arts and music higher education community at international conferences in Prague, Stuttgart and Turin. Opera Out of Opera has been therefore presented as best practice in audience development at European level. Dopo 2 anni il nostro progetto Opera Out of Opera sta per terminare. Abbiamo passato molte tappe, siamo stati in molti luoghi. Le prime 2 rappresentazioni sono state a Roma, poi siamo stati ad Atene, in riva al mare, nella spiaggia, poi Pamplona e adesso infine ci troviamo qui all'Europa Markt di Salisburgo, dove si concludono tutti gli eventi di Opera Out of Opera. Naturalmente dall'idea iniziale molto è cambiato, abbiamo dovuto adattarci a diversi luoghi, a un diverso pubblico, ma alcuni momenti centrali sono rimasti e possiamo dire di aver raggiunto il nostro principale obiettivo. Se noi togliamo la sovrastruttura storica, a volte molto lontana da noi, dell'opera lirica, noi troviamo sempre gli stessi sentimenti, gli stessi drammi, conflitti, morte, amore, passione, tradimenti che sono all'origine di tutti i rapporti umani. Per questo l'opera è viva, per questo l'opera ha una radice, per questo l'opera sarà sempre eterna. Ma per fare questo e portarla ai giovani dobbiamo prima decostruirla per poi ricostruirla in un contesto diverso. E questo è quello che stiamo facendo e vogliamo fare con Opera Out of Opera. Naturalmente i nostri rapporti non termineranno qua. I partner hanno costruito relazioni, hanno costruito amicizie, hanno costruito rapporti musicali che noi porteremo avanti e già stiamo portando avanti in altri progetti.